गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम ट्रांसलेशन बही पूरा स्क्राच आरंभ करवा माने पूरा जीरो लेवल आरंभ करवा। जदि तुमको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी जना नहीं ताहले भी तुम ट्रांसलेशन पूरा से जीरो लेवल आम स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा। आज आम देखा दिस आउ दैट रो व्यवहार। दिस माने कौन? दिस रो अर्थ होची एहा। ठीक अच्छे आउ दैट रो अर्थ होची ताहा। प्रथम आम देखा दिस को केमिति व्यवहार करवा। देख एटा गोटे एग्जांपल देछि एहा गोटे बही। ठीक अच्छे एहा को इंग्लिश कौन कह दिस, गोटे कौन कह ए आ बही को कौन कह बुक। ठीक अच्छे किंतु ए इज जो इज लगी। ठीक अच्छे जो इज लगी यहाँ एक्सट्रा लगी कौन पाई? जदि सपोज तुम पाखे गोटे बहीटे पड़ी है तुम साइड गोटे बही अच्छी आ तुम कहूच यह गोटे बही आउ जड़े कहला यह गोटे बही अटे ताहले कौन बुझुच? दुईटा जाक सेम जिनस को बुझाऊँ से बही को ही बुझाऊँ। ठीक अच्छे यह गोटे बही कहले भी जहाँ यह गोटे बही अटे कहले भी ताहा। किंतु जिते आम इंग्लीश लिखुचु ओडिया अटे छाड़देले भी कौन प्रोब्लेम होनी। ठीक अच्छे से अटे एठारे स्किप कर दिया माने अटे न लिखले भी किसी फरक पड़ोनी। किंतु इंग्लीश रे जदि अटे को न लिखिबो माने इजटा को जदि उड़े देबो ताहले ए लाइन रो कौन सी मीनिंग रहिबनी। सेति पई इजटा लिखैबा निहाती जरूरी। ठीक अच्छे यह गोटे बही दिस इज ए बुक। यह गोटे कलम दिस इज ए पेन। देखो कौन परिवर्तन होची लक्ष्य कर। प्रथम वाक्य और द्वितीय वाक्य कौन परिवर्तन होची? यह गोटे बही यह गोटे कलम खाली बही जगह कौन है कलम होती। ताहले इंग्लिश रे भी कौन हम बही जगह कलम हो। देखो दिस इज ए बुक दिस इज ए पेन कौन है बुक जगह केवल कौन लगी पेन लगी बही जगह कलम लगी बाकी पूरा सामान अच्छी। यह गोटे बही यह गोटे कलम सेमती यह गोटे पेनसिल कौन हम दिस इज ए कलम जगह कौन हम पेनसिल हम दिस इज ए पेनसिल सेमती कहीपर। यह गोटे बॉल यह को दिस गोटे को ए बॉल को बॉल आउ इज लगला एक्सट्रा लगला कारण एटारे अटे अटेटा कौन हाइड होगी अच्छी। ठीक अच्छे यह गोटे बॉल अटे कहले भी जहाँ यह गोटे बॉल कहले ताहा। किंतु इंग्लिश लिखला बेले यह गोटे बॉल ओडे लिखले चलो किंतु इंग्लिश लिखला बेले अटेटा को लगाइबा निहाती दरकार नहले वाक्य संपूर्ण होबो नाही। तेणु तापरे यह गोटे कप दिस इज ए कप सेमती। ठीक अच्छे जो चारिटा आम देखला ठीक सेमती तल को तल अच्छी। यह जगह दिस गोटे जगह ए कप जगह कप आउ इज अटेटा लगुच। ठीक अच्छे अटे एक्सट्रा लगे इंग्लिश रे ओडे न लिखले भी चलो अटेटा को किंतु इंग्लिश लिखा बाध्यतामूलक। ठीक अच्छे एमती कर। नेक्स्ट आगे बढ़िया दिस इज ए मैंगो यह गोटे आंब यह गोटे बैग दिस इज ए बैग यह गोटे टोपी दिस इज ए हैट। ठीक अच्छे एमती कर। आगे बढ़िया तापर आउ गोटे वर्ड आम पढ़ा दैट। दैट माने कौन ताहा दैट रो अर्थ होची ताहा। ऊपर वाक्य को देख यह गोटे टोपी यह इपटे कौन अच्छी ताहा अच्छी तो दिस थिला सेटा हो गला कौन है दैट हो गला। गोटे टोपी ए हेड थिला एठारे कौन अच्छी गोटे टेबुल ताहले ए टेबुल आउ इजटा जहाँ सब इंग्लिश लगे कारण जो एठारे अटे लिखा जाए ना कि अटे लिखले भी कौन फरक पड़ो ना। तुम पाखे गोटे साइड गोटे टोपी पड़ी तुम कहीपर यह गोटे टोपी कहले भी जहाँ यह गोटे टोपी अटे कहले भी सैया यह थिले दिस आउ ताहा थिले दैट बुझिपार। आउ गोटे कथा मन रखिबो यह गोटे बही यह तुम आउ केमिति ओडिया कहीपर केमिति कहीपर यह गोटे बही को मु कहबी एइटी गोटे बही कौन परिवर्तन आसुची से समान जिनस को बुझाऊँ। यह गोटे बही कहले जहाँ एइटी गोटे बही कहले भी ताहा ताहले एइटी गोटे बही जदि अच्छी एइटी अच्छी ताहले कौन हम से समान जिनस को लिखा पड़ो दिस इज ए बुक। ठीक अच्छे एइटी गोटे बही लिखले भी कहले भी तुमको ट्रांसलेट करने को पड़े दिस इज ए बुक लिख। ठीक अच्छे एइटी जगह कौन लिख दिस लिखिपर। हो आउ गोटे मन रख दैट दैट माने कौन ताहा दैट माने कौन ताहा ताहा गोटे बही जदि कहवा कौन हम दैट इज ए बुक
ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା, ଏଠାରେ ଏହା ଲାଗିଛି ଦିସ୍ ଲାଗିଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଲାଗିଛି। ଯଦି ତାହା ଗୋଟିଏ ବହି ଥାନ୍ତା, ତାହା ଲାଗିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇ ଦିସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଉ, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାହା ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ମନେକର ଦେଖ, ଏଠି ମନେକର ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍ ଅଛି ହେଲା, এই ଦିସ୍ ଜାଗାରେ ମନେକର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ବା ଇନେ ତାହା ଅଛି ହେଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍। କ'ଣ ଲେଖିବା? ତାହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଯଦି ଅଛି ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ତାହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଯଦି ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍। ଆଉ ତାହାକୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବ? ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଲେଖିଲେ ବି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବ। କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟି, ସେଇଟି ଗୋଟାଏ ବଲ୍ କହିଲେ ବି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବ। ତାହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍, ଜଣେ କହୁଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ସେଇଟି ଗୋଟାଏ ବଲ୍, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇଟି ଗୋଟାଏ ବଲ୍, ତାହେଲେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟି କିମ୍ବା ତାହା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟି କିମ୍ବା ତାହା କିମ୍ବା ସେହା, ତୁମେ ଯାହା ବି ବୁଝିଗଲ, ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ହେଲା, କିମ୍ବା ସେଇ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦ୍ୟାଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଥିବ, ଏହିଟି ଥିବ, କି ଏହା ଏକ ଥିବ, ଏହା ଏକ ତ ଆମେ ଜାଣିଲା, ବା ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାଣିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? ଏଇଟି, ହଁ ଏଇଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଲ। ଏଇଟି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଦିସ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଆଉ ଏଇଟି ଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦିସ୍ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ସେମିତି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟାସ୍କ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍। ସେଇଟି, ସେଇଟି କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସେଇଟି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଯାହା, ତାହା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ କହିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ହେବ। ଜଣେ ପିଲା କହିଲା ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା କହିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ? ଦ୍ୟାଟ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍। ସେଇଟି କହିଲେ ବି ଯାହା, ତାହା କହିଲେ ବି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଇଂଲିଶରେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍। ସେମିତି ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ। ଇଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲେଇ, ବା ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ। ଯଦି ଇଏ ଥିବ, ଏଇଟି ଥିବ, ଏହା ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦିସ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା, ଏଇଟି, ଇଏ, ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଥିବ, ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ କହିପାରିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ କହିପାର, ଏଇଟି ଗୋଟାଏ ବିଲେଇ କହିପାର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ କହିପାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ସମାନ ଲାଇନ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ସେଇ ସମାନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବ। ମାନେ ଇଏ ଥାଉ କିମ୍ବା ଏହା ଥାଉ କିମ୍ବା ଏଇଟି ଥାଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦିସ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦିସ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କରିବ। ଏଠାରେ 10ଟା ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆଉ 10ରୁ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲ ବା କେତେ ତୁମେ କରିପାରିଲ, ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।